dia kan daripada chiller atau yang daripada blok-blok satu PPKSI, blok-blok mana itu kan central cooling system. Nah, itulah yang chiller or sepatutnya boleh kita panggil juga dengan district cooling system ya. Oke ya? Oke, now. Oke, Saya baca ya. Dokter. Yes, saya. Apa dia? Dokter, kalau macam heating tuh kira air conditioner ya, Dokter? Ya. Nah, jadi please understand the meaning of air conditioner. Ya, makanya awal-awal saya cakap kalau kita apa namanya apa pemikiran awal tadi selalu cooling saja kan yang kita ini pahamkan kan. Nah, makanya nanti ada the term spesifik, the term more depth lagi, itulah kita panggil ACMP ya, air conditional mechanical ventilation. Ya, sebab kalau kita ambil aja lah air conditioner, artikan condition of the air, ya kan? Betul Raja ya? Oh Raja. Betul, betul. Betul. Ya, air conditioner. Apa itu bahasa Melayu? Ya, kita membagi condition terhadap air, terhadap udara, ya kan? Nah, selalu Reja dekat bilik dekat sini sebab the outdoor is hot, and then we want to obtain the comfort condition, ya. Daripada hot, we want to reduce the temperature. Nah, itulah yang selalu kita tahu, ekon kita selalu panggil ekon itu penyejuk lah itu. Nah, itu kan. Tetapi more depth lagi, if we understand about the air conditioner, ya kita membagikan condition ya to the air. Nah, kan condition to the air boleh itu kan kalau kita dekat sini selalu kita mahukan apa namanya keadaan yang lagi sejuk. Kalau negara lain, ya, if the other countries, ya for example Korea ya, that has also apa nih Winter. musim sejuk, ya Low kan? temperature. Low temperature, dia punya country low temperature. Ya, ya dia kan nak buat air conditioner tadi kan, ya to be hot kan? Nah, dia perlukanlah heater. Heater ini kan daripada ya tadi heater yang dia connect to one element, ya come from the resistant element boleh, atau langsung nyalakan api. Mode klasik untuk ini. Nah, itu kan air conditioner juga kan? Ya, betul Reja ya? Betul, betul. Nah, Reja, mana Reja? If Reja dengan kawan-kawan. Sorry Reja ini ya. Reja dalam satu bilik menonton ya. Buka laptop sama-sama ada let's say lah ada 5 orang dalam satu bilik. Menonton apa? Sekarang film yang apa namanya ini apa film yang famous apa? Let's say lah Transformer. Ya. Nah, tiba-tiba seorang senyap-senyap kentut. How about the condition of the air surrounding Reja? Tak Reja selesa. tak selesa. Reja smell not nice. Nah, mananya apa? Air around us ya sudah kena polutan kan macam itu. Nah, itu kan air conditioner juga kan? Apa yang kena lakukan? Ya kalau tahan pergilah silahkan. Tapi kalau ada tingkap buka, ya tingkap buka, nah so ya the air from the outside goes to the room and then air circulation occurs. Nah, itu kan sama, kita kan membagikan satu air conditioner to our room. Itu Reja ya. Ya kan? Nah, Ya. maaf cakap tadi masa kentut. Ya. Dia apa dia? Masuk gas ke atau apa ya? Nah, itulah yang ada namanya kalau dia lebih ke partikel-partikel, itulah yang namanya filtering, cleaners. Ya.
we remove small particle. Ya macam let's say lah kalau kita duduk dekat-dekat kilang simen kan banyak partikel-partikel kecil ya. Nah, we can use the electrostatic filter ya to capture the small particle ya. Yang tadilah cleaner filter to capture the apa namanya content of the gas. Ah itu ya Reja ya. Oke Reja, mana saya Okey doktor. kita Nampak. kita 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 satukan dulu pemahaman ya for definition of the air conditioner. Ya, saya paham, saya wajar kalau selalu kita pun selalu bayangkan air conditioner itu ya selalunya aircon saja, yang penyejuk saja. Nah, macam itu ya, tak apa. Itu one part of the air conditioner. Oke? Okay? Oke, okay, goes to lecture note. I read first. Air is composed by water vapor and dry air. Yeah, these two components are combined in such a way that neither loses its distinct characteristic. The purpose of an air conditioning and mechanical ventilation ACMV system is to maintain to comfort condition in the air conditioned space irrespective of the outdoor ambient condition. Yeah. And then the comfort condition usually refer to a specific range of temperature, relative humidity, cleanness, and distribution of air to meet the comfort requirement of the occupants in air conditioner space. Ya, jadi Saiful, Safa, Khor, ya, Reja, Zudi, ya, air, ya air. Air selalunya ada dua kandungan. Ya, there are two content of the air. The first we can call the water vapor, and the second is dry air. Ya, water vapor ini, kalau water vapor kan kita boleh rasa itu mana saya we can feel it ya when we enter or we are in the specific room lah. Mananya mungkin if we one room ya a long time close. Ya, for example, one month. And then, for example, during the month, ya the weather is raining weather lah, mungkin ya. And then we enter the room. Ya, nah Reja nyatakan, this room is very lembab lah. Ya, the humidity is high. For example ada. Nah, dan kelembapan tadi, the humidity of the air, ya. Nah, itulah satu kita boleh rasakan the body can be touch it. Ya. Nah, tadi itulah yang karena ada semacam rasa kita water vapor tadilah. Ya. And then for example, ya also lah when we walk ya around ke tepi-tepi pantai kan ada macam rasa juga ya. Itu water vapor or ketika when we in the morning doktor. in the morning ya. In the morning dia terasa macam itu. Itu. Lalu pergilah dekat-dekat mana-mana luar. Selalu kadang kan sometimes we can say the udara macam ini kok macam udaranya kering ya. Dia ada terasa ke body kita, ya. Nah, itulah yang the content of the air, ya, water vapor and dry air. Nah, these two component, water vapor and dry air, ya, in
the air in one specific area, ya, one specific area, mana-mana area lah yang kita berada lah atau yang kita observe. Nah, this komponen yang tadi water vapor dengan dry air inilah yang menentukan, can decide the air quality in one room. Ya, mananya the quality is good or not. Nah itu. Ya, and then we want to know the quality. Ya, tak slide ini saya saya explain yang slide tadi ini masih an. Sorry lah, saya munculkan slide aja lah. Saya masih explain yang ini. Ya. Nah, we want to know the air quality, ya. The indicate tadi the air quality is not a good. Some indicator can be mentioned, ya. Nah, the first itulah tadi selalunya temperature. Ya, temperature. Sama lah tadi kalau Reja, we want to obtain the comfort condition, ya, in this room, the temperature will be low. Ya, nah so itulah yang selalu kita pakai aircon, penyejuk. Nah, itu ya. Kan apapun ya kita maukan satu bilik, satu ruangan yang comfort, ya, comfort condition. Ya, depend lah the situation. Nah, itu tadi ya. Nah, kalau kan selalunya tak sahaja pasal bilik yang kita di mana kita berada. Ya. Kalau dia dekat apa nama nih? Oven kah atau warmer, atau if we are in the restaurant in one apa namanya hotel, ya, we have the buffet, ya, buffet untuk makan-makan tadilah. Nah, the temperature yang punya makanan tadi kan should be adjust, ya, in suitable temperature juga kan, ya. Nah, all also relate to the yang kita panggil nanti humidity. Nah, humidity. Nah, termasuklah tadi cleanness and filtering. Nah, itulah dia ya. Nah, satu kajian yang mendiscuss about this all, itulah yang kita panggil dengan yang ini ya, ACMP, ya, Air Conditional Mechanical Ventilation. Nah, the main objective ya is to obtain the comfort condition in one room, in one area, ya, comfort condition of this air. Nah, itu ya. Oke, next slide. Nah, so the air conditioning include following process. Nah, ini tadi ya, kalau tadi si Reja tanyakan. Nah, ternyata the air conditioning ini according to the process, ya, can be divided by the first is heating, ya, the second is cooling, the third is humidification, ya, next the humidification, ya, and then cleaning and filtering and air movement circulation. Ini dia ya. Nah, ini yang kita selalu untuk diskuskan air conditioning. Nah, tapi nanti kita selalu lebih ke fokus yang lagi banyak ya for the cooling, ya, for the cooling. Ya, heating ada kita sentuh. Tapi all definition of this we want to discuss it. Ya, nah, so heating means, ya, for the heating air we give the higher temperature to the room. Ya, cooling same. We give the lower temperature, okay, to the air in one room. Nah, humidification, this one, ya, humidification, it is relate tadi yang kita panggil dengan water vapor, ya, water vapor. Ya, nah, so humidification
we add the water vapor to the air. Ya, mananya samalah kalau kita sometimes ada dekat outdoor, ada fan, ya, ada kipas. Kipas itu sometimes kan untuk lagi persekitaran kita tuh lagi sejuk, dia akan spray kan water kan? Ya, betul ya, ada ya. Nah, water ini yang dia spraykan itulah yang boleh kita panggil dengan water vapor. Jadi how many kilogram water over kilogram air. Nah, itu water vapor. Kita bagi. Nah, itulah yang kita panggil dengan humidification. Nah, the humidification kita macam terasa tadi. Apa nama ini bilik tadi kok dia kelembapannya tinggi ya? Nah, so the humidification kita remove the water vapor. Nah, mesin ya yang boleh buat humidification tadi kita panggil humidifier. Ya, the humidification, the humidifier. Lihat ya. Nah, cleaning and filtering ya the main objective to clean the air and filtering. Selalunya kalau air ini kan ada mengandungin gas. Gas apa ya silakanlah atau metan atau apa. Nah, so we want to clean the air in one room. Nah, this process we can call the filtering and cleaning. And also in the other part we can do this one air movement circulation. Nah, tadi the simple circulation tadilah kalau one bilik and then we have the window. Ya sama ya kalau kita ya starting in the morning we wake up because maybe without aircon lah tidur. Ya, kita tidur kan sometimes berpeluh juga kan. Nah, peluh ini kan membuat apa nih rasa bau tak sedap kan bilik kita. Kan terasa tuh kalau kita keluar dari bilik, lepas itu masuk lagi bilik kita. Kan terasa aroma the air is the air of our room is not nice. Ya, tapi kalau kita punya tingkap, our tingkap is open means circulation of the air occurs. Mananya the air from the outside goes our room, and then the air is our room will goes to the out. Nah, the air circulation occurs. Kan oke jadinya. Nah, itulah the process we can call the air movement or circulation. Oke, boleh? Boleh? Boleh. Boleh Oke. dokter. Boleh doktor. Oke, satu-satu kita tengok. Ya, heating, the first heating. Heating is energy transfer to a space or to the air in a space by picture of temperature difference between the source and the space air. Ya, the heating process can be done through the first direct radiation, the second direct heating, or transfer of heated water. Ya. Dan yang pertama kita discuss about the heating. Ya, heating. Ya, please, because ini kan kita subjek kita apa namanya electrical energy utilization. Ambil utilization macam warmer atau open tadi. Ya, kok pasal heating. Warmer heating, warmer heater, warmer or heater, or open. Ya, to warm, for example, tadi Reja nak panaskan dia punya apa nama fried chicken, for example lah. That means we give higher temperature inside of the warmer, inside of the open. Ya, nah, it is heating process. Ya, that energy come from the element that connected to the TNB, for example. Ya, element, heating element. Nah, so in here occurs energy transfer or heat transfer inside of the warmer. This one.
Ya. Nah, it is one process. Ya, nah so and then if we direct, we can call the direct radiation. Ya, misalnya from the sun lah. Ya, from the sun. Ya, from the sun. Ya, sama lah kalau kita nak panaskan body kita kan ya berjemur saja untuk tingkatkan imun. For example lah, it is direct from the sun, direct radiation or direct heating. Ya, direct heating. Ya, sama lah. Kalau mana-mana kita dekat tadi apa nama tadi open juga, kemudian tangan kita open kita buka, ya open kita buka, kemudian tangan kita dekatkan, kan dapat radiation juga from the open tadi. Ya or heated water, ya sama ya heated water ya. Kalau daripada jug, ya daripada jug yang lepas mendidih, and then we open, dia punya jug, ya kan uap air itu kan keluar, boleh kita rasakan. Nah, so this all is heating process, ya heating process. And then when the heating process occur, yeah, there is one value, yeah, for the heating. Nah, so or amount of heating, yeah, amount of heating in the air. Yeah, nah, so this one we can call sensible heat transfer. Sensible heat transfer. This sensible heat transfer is given by this formula. Ya, ini ya. Qs is equal to mcv multiply Te minus Ti. Ya, m dot in here is mass flow of air. Ya, is given by Q dot over V. Ya, Q dot in here is volume of air mass flow. Ya, dan V in here is volume specific. Ya, it is the sensible heat transfer. Ya, Qs dot. Ya, Te in here because in one room we want to change the temperature. Ya, the temperature in here, temperature here, how many degree? Now, so we move out, yeah, meaning before the temperature here is higher. Move, exceed this temperature, we can call the exit temperature, Te. And then we give temperature lower. Yeah, we give inlet the temperature, we can give symbol in here is Ti. Yeah, input temperature. Yeah, this one. Yeah. Okay, we can look at this example. Yeah. Okay, before example. Nah, boleh nampak ini. Nanti tengok baca sendirilah ya. Ini saya bagi hanya sekedar untuk bagi ingat saja. Because like this one, if we discuss about the heating, how many calor? Calor. Ya. Nah, itu kan unit British unit kan, BTU unit. Dan kalau saya selalu lagi senang main di SI unit. Makanya nih nota ini pun semua sudah saya convert ke SI unit lah, biar lagi senang loh. Dan student pun saya rasa lagi senang kalau main di SI unit. Tapi kalau ada part-part yang no SI unit, we want to convert it, ya pasal temperature kah, volume, mass, energy, power, pressure, ya, velocity, acceleration, mass density, mass flow, volume flow rate, thermal, heat, ya. Nah, selalunya kita ini heat lah yang dalam BTU, British unit. Nah, so if we want to convert it to be SI unit, ya please lah use this conversion factor ya. Nah, ini mana saya. Okay, we look at this example. Determine the rate at which heat must be added. Nah, ini ya. Heat must be added in one area. Nah, dia minta in what? Yang heat tadi. Ya, yang sensible heat transfer. Ya, yang Qs dot tadi. Ya, unit dia minta in what? Yaitu 1.4157 meter cubic per second.
Ya, kita boleh tengok ini meter cubic unit of the volume. Nah, so 1.4157 is volume of air mass flow. Ya, jadi selalunya kan kalau udara itu flow, mengalir. Kita memang tak nampak, tapi selalunya kan ada kalau ini satu ketul inilah 1 meter power 3. Kemudian ini flow. Flow ini yang segini sampai sini 1 second. Nah, inilah yang meter cubic per second is as volume of air mass flow. Ya. To change its temperature from 21.1 degrees Celsius to 48.9 degrees Celsius. So, kalau ini tadi 1 bilik, the bilik before the temperature is 48.9. Ya. Not this temperature will move lah, will exit. Nah, so this temperature is exit temperature. And then we give the temperature 21.1. We give the condition of the temperature to be 21.1 degrees Celsius. Assume in inlet air specific volume. Nah, ini yang V tadi ya. Specific volume 0.84 meter cubic per kilogram. And specific heat yang CV tadi 1004.6 joule over kg degree Celsius. Now, so this example 1, we want to find the value of QS. Sensible heat transfer. Now, so we can obtain it by using this formula. QS is equal to QCV over V TE minus TI. Q in here, sorry saya baca ini ya, saya tak pandai inilah, tak tulis-tulis ini tak boleh. Jadi saya baca, mana yang tak paham nanti tanya ya. Q in here is volume of air mass yang tadi 1.4157 meter cubic per second. And then CV is specific air, specific air in here. Specific heat yang 1004.6 yang ini 1000.6 joule per kilogram degree Celsius, and then multiply by exit temperature. Exit temperature is 48.9 degree minus TI 21.1 degree Celsius. This one over V tadi V yang volume of ini yang V tadi nih, ini. Nah, so 0.84 meter cubic per kg. Kita tengok ini meter cubic can be cut. Ini cut, and then kilogram. Kilogram ini cut. Degree Celsius yang ini dengan ini kan result dia degree Celsius, cut. Nah, lastly unit only to be joule per second dan joule per second itu kan watt betul 1 joule is equal to 1 watt second 1 joule is equal to 1 watt second, atau 1 watt itu sama dengan 1 joule over second. Nah, so lastly we can calculate value of 1.4157 multiply 1004.6 multiply 48.9 minus 21.1 over 0.84. Nah, inilah yang 47,068.45 watt. Ini Oke, ada apa-apa sampai sini soalan? Tolong pahamkan. Ada persoalan? Betul nak tanya. Ya. Yang CP itu constant, dia value dia fix ke? Macam mana? Yang CP. Specific heat constant. Specific heat constant. Selalu dia bagi value tadi.
Dan dia ada table yang membagikan nilai spesifik heat tadi ya. Boleh? Oke, Aja. Dokter. Oke, ada apa lagi? Afid, Muhammad Syaiful. Ada apa-apa soalan? Anisatul Asikin, Denis, Ilakia, Kafinra, Kirta, Hairul Nizam, Korbi, Muhammad Nur, Muhammad Aiman, Muhammad Qayyum, Muhammad Asrul, Muhammad Norafizi, Muhammad Saipul, bla 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 bla, Nur Alina, Nur Hayuni, Nur Liana, Samimi, Nurul Azrin, Fang Choi, Reza, Sima Sasikumar, Tan Yin, Tangji, Tengku, Ummi Kaltum, Finnotan, Zalika. Apa-apa ada soalan? Sebelum lanjut, Ada, Dokter. Ada Dokter. ini depan laptop kah atau dekat mana nih? Yang lain. Oke, kalau tak ada kita lanjutlah. Oke, ini tadi heating ya. Next cooling. Tadi kalau heating ya kita bagi energi dekat satu bilik. Ya, heat dekat satu bilik. Nah, kalau cooling kita apa namanya? Kita tariklah ya from the space. Ya, nah so cooling ya is an energy transfer from a space or air supplied to a space which a temperature difference between the source and the space air. Yeah, the process can be done using the air is circulate over a space maintained at a low temperature. The second, the water or volatile refrigerant is the cooling medium. And then cooling signifies the sensible heat transfer with a decrease in the air temperature. Oke, macam ini. Ya, ambillah tadi aircon. Kalau aircon, nanti kita discuss lebih lanjut daripada aircon. Ya, aircon yang mana saya for untuk penyejuk. Kita tahu, ya aircon, the main component ya consist of the compressor, kemudian ada condenser, kemudian ada evaporator. Ya, kita discuss saja starting from the evaporator lah. Ya, masa sebetulnya kan ini the main process of the air condensation system for the cooling, ya. Fluid can gas atau tadi yang apa nama? Yang lalu melalui tube, ya small tube, dia buat kerja move from one part to the others, kan kompresor ini ya, kompresor. Ya, starting from the evaporator lah, evaporator. This evaporator will observe heat from one room. Ya, evaporator. Ya, after obtaining the gas in the evaporator. Observe, and we have one blower. Ya, blower, kita panggillah blower. Kalau tiba-tiba aircon itu ada satu suara yang agak keras, itu kan blower dia operate. Kemudian kan lagi sejuk. Nah, itu ya. Ya, this blower or evaporator fan blows the cooling air in our room. Jadi dia observe yang dia punya heating temperature lah. Nah, itu ya. Nah, itulah jadi dia tarik dan dia bagikan. Nah, itulah untuk cooling process. Ya, after that dia ini kan masih low temperature.
ya by the compressor, ya compress to the kita punya to condenser. Condenser itu kan ada dekat luar selalunya. Nah, itulah untuk cooling. Nah, mananya same in this cooling system, ya there is different temperature. Ya, there is different temperature. Ya, tadi kan dia tarik ya yang dia punya ini apa nama temperature yang high ya to be low ya. Nah, jadi dia bagikan temperature yang lagi rendah. So dia dekat sini kalau tadi kan TE minus TI untuk yang heat. Kalau yang cooling TI minus TE. Jadi kan in here TI is lower than TE. Nah, so the result is negative. The formulation of the sensible heat transfer same. Yeah, same mean can be applied to from the heating system. But because the TI is lower than TE, yeah, nah, so the sign of the insensible heat transfer ya to be negative. Nah, itu ya. Inilah yang kita panggil dengan cooling signifies the sensible heat transfer with a decrease in the air temperature. Means the formulation of sensible heat transfer can be applied, but with the sign is negative. Ya, cooling. Okay, and then humidity. Humidity is general term used to refer to the water vapor, moisture content of air. Humidification may be defined as the addition of moisture to the air. Okay, and then the condition machine that function to add moisture to the air is called a humidifier. Okay, and then latent heat is the amount of the heat contained in the water vapor. Yeah? And the latent heat in here is given by QL dot is equal to IFG multiply MW dot, where QL is latent heat and IFG is enthalpy of the vapor ion. MW is rate which water is vaporized. Ya. Nah, ini yang tadi the other type of the air conditioner. Ya, it is humidifier. Ya, humidity. Nah, kalau kita if we discuss about the humidity, tadi kan dari air, kita punya air. Ya, air contain water vapor and dry air. Nah, pasal water vapor, kandungan water vapor ini dekat air tinggi atau rendah. Ya. Nah, tinggi atau rendahnya kan depend on the situation of the apa namanya bilik space dan function of the space tadi. Kan macam itu. Ya. Now, when we want to add the water vapor in one space, ya, this process we can call the humidification, ya, to add the water vapor. Kemudian kalau mesinnya yang boleh melakukan itu, inilah yang kita manggil humidifier. Ya, dia. Lalu tadi kalau air yang secara general kita mau tahu dia punya relate to the heat, kan kita panggillah sensible heat transfer. Lalu more spesifik yang air tadi mengandungin water vapor, how about the water vapor in the air? Ya, inilah yang kita sebut dengan latent heat. Ya, latent heat. Nah, this formula is given by QL is equal to IFG MW. Nah, inilah IFG latent heat related to the enthalpy. Ya, enthalpy. Okay, and then MW is tadilah itu yang rate of waters vaporized. Ya, oke. Kita tengok contoh example. It is desired to add 4.54 kg of water vapor to each pound of perfectly dry air following the rate of
1.4157 meter cubic over second using saturated liquid water in the humidifier. Assuming in an inlet air specific volume of 0.84 meter cubic per kilogram and value of 2,468.35 joule per kg for the enthalpy of vaporized water. Estimate the rate of the latent energy input necessary to perform this humidification of the stream air. Ya, tengok W 4.54 kilogram. Ya, water over kilogram air. Let's say lah this one is humidifier, ya mesin dia. The humidifier will spray 4.5 kg water ya per kg air, ya, yang dilakukan humidifier tadi. Ya, for the air sekalian, air ini dia punya volume, of the air mass flow yang ini ya 1.4157 yang with same specific volume ya 0.84 meter cubic per kilogram, ya. And ini dia punya enthalpy 2,468.35. Now, so we want to find the value of latent heat. Ya, latent heat. Now, so latent heat ya can be calculated by using this formula. Latent heat QL is equal to ya tadi ya IFG enthalpy multiply tadi apa MW. Ya, MW itu kan sama dengan Q over P. Ya, Q tadi ini kan yang ini 1.4157 ya over volume, ya specific volume 0.84 and then multiply how many kg water over kg air yang multiply 4.54 ya, ya. So from here we can do kg here cut, kemudian meter cubic cut, kilogram here cut. Nah, last to be joule over second. Nah, joule over second itu kan watt ya. Nah, ini. Nah, means if we calculate all 2,468.35 multiply 1.4157 multiply 4.54 over 0.84, we obtain 8,186.63 watt. Nah, this one ya. Oke. Ada apa-apa soalan? Udah? Anissa tuh? Anissa tuh ada soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada. Oke, kalau tak ada kita lanjut lah. Oke, tadi humidifier. Nah, lawan dia ya the inversely is the humidify. Kalau tadi humidify kita tambahkan water vapor to the air. Ya, kalau the humidify kita remove lah water vapor. Nah, ini ya. The humidification may be defined as removal of moisture from the air. A machine that functions to remove moisture from the air is called the humidifier. Ya, the humidifier. Ya. Nah, jadi the humidifier kita remove water vapor tadi, moisture in one area. Ya, moisture or water vapor yang dikandungin oleh air kita remove. Engine yang boleh buat ini kerja-kerja ini, inilah engine-nya kita panggil the humidifier. Kemudian sama, yang macam tadi sensible heat transfer, ya, latent heat transfer dekat dehumidification, ya sama pada humidification tadi, hanya sign saja yang berbeda, yang menunjukkan proses itu kalau negatif, proses itu adalah dehumidification, ya.
Okay, and then cleanliness. Yeah. Cleaning of air usually implies filtering. Additionally, it may be necessary to remove contaminants, gases from the air. Filtering is most often done by a process in which solid particles are captured in various mediums. The electrostatic cleaners are also used especially remove very small particle. Nah, inilah cleaning. Ya, nah so proses ya tadi kalau ada satu area space ya the air contain gas. Ya, tadi maaf cakap kalau kentut itu kan sebetulnya ada satu gas itu ya. Gas dia panggil apa? Nah itu. Atau adakah smell-smell yang tak nyaman? Nah, itu kan gas masuk one type of the gas. Ya. Nah, so we want to clean. Ya, the process can be called filtering. Ya, termasuklah tadi kalau tadi yang saya cakap the small particle yang kalau ada dekat-dekat kilang-kilang simen, for example, itu kan small particle itu kan abu-abu, ya. Nah, the electrostatic cleaners tadi nih, ya electrostatic wheel, dia boleh capture kan yang small particle tadi. Ya, itulah dia punya proses kita panggil cleaning or filtering. Ya, ini ya. Okay, and then the last type of the air conditioner process ya is air motion atau tadi yang ventilation, circulating. Yeah, air motion in the vicinity of occupant should be sufficiently strong to create uniform, compact condition in the space, but gentle enough to be unnoticed. The desired air motion is achieved by the proper placement of the air inlet to space in by the use various air distributing device. Nah inilah tadi jadi benda yang simple saja. Ya benda yang simpel saja kalau kita tak ada aircon dekat rumah, hanya kipas saja, bukan dekat-dekat satu bilik lah. Tapi kita ada tingkap, ya untuk comfortkan kita punya bilik, tingkap silakan buka lah namanya. Tapi dengan catatan, ya we know that the outside of our room is better than our room. Nah, so if outside is better means the air from the outside will go to our room and then circulate the air will drag to the outside. Nah, sehingga bilik kita lah jadi fresh. Ya, mananya ya. Inilah yang circulating process. Jadi air conditioner the main objective how we want to obtain the comfort condition of the air in our room. Ya, in one space. Itulah dia main objective dia. Ya, air conditioning. Ya. Nah, so and then itu kalau untuk kita, untuk human. Kalau untuk makanan kan lain lagi. Ya, makanan tadi kan selalu relate to the temperature and humidity tadi kan. Ya, kelembapan tadi. Ya dia kan kalau makanan kan kita tengok kelembapannya itu kan kalau dalam satu open kah atau tadi mana-mana yang kita khawatirkan apa yang kita panggil makanan tadi kan boleh berjamur kan gitu. Nah so the space should be has a comfort condition also ya. Nah itu comfort condition maknanya yang tadi yang memenuhi persyaratan berapa humidity tadi juga, berapa temperature. Kalau untuk makanan tadi ya. Nah, nanti exam relate terus itu. Ya, OBE saya punya soalan. Oke ya? Nanti saya lebih lagi jelas. Oke? Oke, itu pasal-pasal itu. Ada juga soalan? Ada soalan? Tanya. Tak ada, serius, Aiman. Serius. Oke, kalau tak ada, sekarang ini macam ini Aiman. Tadi kan kita ada bincang pasal yang namanya
heating, cooling, humidity, temperature, kemudian enthalpy. Sekarang Aiman kita mau mengetahui, kalau Aiman ada dekat bilik Aiman ini, Aiman mau mengetahui ya berapa sih humidity bilik saya, berapa sih enthalpinya, ya berapa sih temperature-nya. Kalau temperature senanglah ambil termometer ke atau apa ya Aiman. Nah ini kita mau ukur ya nilai-nilai daripada ya humidity tadi, temperature, enthalpy ya. Nah untuk mengukurnya inilah dia Aiman ya, Psychometry. ya psikometri. Psikometri dapat data, nanti kita akan perolehin berapa humidity ratio dia, berapa enthalpy dia, berapa spesifik volume dia, berapa dew point dia, berapa saturation temperature dia, berapa enthalpy dia. Kita pakailah psikometri chart. Nah, cara penggunaan psikometri chart sila bagi fokus. Nah, kemudian nanti karena OBE akan muncul, ya, Aiman ya. Oke, nah so psychometry is that branch of physics relating to the measurement or determination of atmospheric condition. Yeah, particularly regarding the moisture mixed with air. Now, so the dry bulb temperature corresponds to TDB, and the wet bulb temperature is an approximation to TWB. Nah, inilah tadi Aiman yang sebutkan satu equipment that can measure, that can measure temperature, the first temperature. And after that, we can analyze using the psychometry chart. The first we have equipment what we can call the psychometry. This one. Now, so if you look at this psychometry, there are two types of the thermometer. The first thermometer we can call the dry bulb thermometer. This thermometer will measure the higher temperature, compare the wet bulb thermometer. Means the wet bulb thermometer will measure the temperature lower than dry bulb thermometer. So TDB is dry bulb temperature. TWB is wet bulb temperature. Means this psychometry will measure two temperature. Dry bulb temperature and wet bulb temperature. This one. Okay. Now, so after obtaining the value, the value of TDB and TWB, we want to analyze the value of what we can call the humidity ratio. This one, humidity ratio. This one, humidity ratio. And then specific volume, and then relative humidity, and then saturation temperature, and then energy, by using this psychometry chart. Oke, lihat bagi tumpuan betul ya yang dia. So Aiman tadi Aiman udah meja lah bilik Aiman by using the psychometry. Aiman baca kan tadi kan ada macam ini yang lagi pendek ini tadi yang lagi yang lagi pendek, mana saya yang lagi pendek dekat sini, inilah yang TDB. This one TWB measure. TDB for example 40 degrees Celsius. TWB is 15 degrees Celsius. How I can obtain the humidity ratio? The specific volume, the enthalpy, and the other parameter. Okay, easy, Aiman. Please use this psychometry chart. The first, Aiman should be understand
the meaning of this viscometry chart. Ya, saya boleh katakan bahwasanya dekat sini banyak line ini Aimannya. Saya yang tua ini pun tengok mata ini pun yang mana satu line-line itu pun kena 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 apa nama leher kena yang mana ini kena goyang-goyangkan. Nah, so Aiman, if you look at this viscometry chart, I can see there are 4 type of line. There are 4 type of line. 4. The first, please look at the vertical line. Vertical line, vertical kan banyak nih ya. Starting from the zero, particle zero. Particle line for the value of zero. Particle line here ya, yang dia punya lebih nampak dia punya 5. Nah, kemudian kalau kita tengok kan from 0 to 5, there are 1, 2, 3, 4, 5. Means one line is 1 degree Celsius. Okay? Nah, so the vertical line, it is for the dry bulb temperature. Remember ya? Particle line for the dry bulb temperature. Nah, so temperature inilah yang dia punya 0 degree, 5 degree, 10 degree, 15 degree, until 50 degree Celsius. Okay, and then, we want to look at the horizontal line. Ada nampak yang mana-mana yang horizontal? Yang paling nampak, for example, this one lah. Ini yang agak tebal ini. Ini kan horizontal. Lalu kan banyak lagi yang halus-halus ya. Nah, macam-macam horizontal yang halus-halus ini, dia indicate apa? Indicate inilah yang humidity ratio. Humidity ratio. Maknanya, if we drag one line until arriving here, we obtain one value ini semua ya. Nah, this value we can call as humidity ratio. What is humidity ratio? Is a ratio between weight of the water vapor in 1 kilogram air. Ya. Inilah dia horizontal. Okay, and then when we obtain one horizontal line, ini ya, horizontal for example ini, and then kita tarik terus sampai dekat sini. Nah, ini kan ada kena, ikutkan ini ya, kalau ini yang garis-garis miring ini adalah saturation temperature. Jadi kalau saturation temperature dekat sini yang line ini 20, kemari 25. Ada berapa line? 1, 2, 3, 4. Nah, bagilah line satu besar ini berapa degree Celsius. Sehingga kalau sampai sini masuk dia berapa degree Celsius. Itu mananya ya. Nah, itu yang untuk horizontal. Yang kedua, the second horizontal line. Okay, and then the other line I can call as yang ini ya, yang sengit macam ini ya. Yang sengit-sengit macam ini. Saya boleh panggilkan left sloping lah. Left sloping projection line. Karena projection dia ini sloping, kemudian ngarahnya ke kiri. Saya panggil agak-agak macam ini ya. Left sloping projection line. Mana dia? For example yang besar inilah ya, yang ini ya, yang ini ya, yang ini. Yang misalnya ini. Line apa dia? Inilah dia specific volume. Ini specific volume. Specific volume. And then kan banyak lagi ya. Ada yang macam ini lagi. Yang ini putus-putus. Yang putus-putus ini ada tulis ini. Wet bulb temperature. Ini yang sama. Left sloping projection line. Wet bulb temperature.
Kemudian masa kita dapatkan wet bulb temperature, kemudian kita tarik terus sampai wrapping here. Dia akan sentuhkan dekat sini. Nah, maka kita akan dapatkanlah entalpi. Nah, ini entalpi ya. Ya. Ya, itu satu. Satu lagi yang ini. Yang bentuknya macam ini. Macam itu ya, lengkung. Ya, lengkung. Ya, I can call as curving projection line yang lengkung. Ya, curving projection line. Line apa dia? Yaitu line yang inilah relative humidity. Ya, relative humidity. Nah, inilah yang line-line. Ya. Nah, so please understand how often it. How often it the all parameter tadi ini relative humidity ratio, ya, and then saturation temperature, ya, specific volume, enthalpy, ya, from only two data. Karena kita punya dua data saja. The first dry bulb temperature, the second wet bulb temperature, dua saja. Jadi awal-awal kita kena lukiskan dua ini, dua temperature tadi. Sebab temperature tadi ini yang pertama adalah dry bulb temperature. Mengikut mana? Mengikut yang vertical line. The second is wet bulb temperature. Wet tadi ikut yang mana? Ikut yang left sloping projection line. Yang mana? Yang ini ada wet ini ya. Yang ini kan wet. Semua yang garis putus-putus ini wet bulb temperature. Ini kan ada tulis wet bulb. Kalau lain ya, nampak ini. Sorry lah, macam ini pula. Kalau lain ini kan mana nih, sorry. Kalau ini, nampak? Nampak ya? Kalau ini yang tegak, ini tegak, tangan saya tegak ini, yang vertical line is as dry wet ball, kemudian ada yang sengit ini, yang dia punya left sloping projection line. Ini kan ada satu dapatkan intersection point ya, intersection point ini dekat sini, dekat ini, betul ya? Nah, dari intersection point inilah kita akan dapatkan the others parameter, yang kita akan dapatkan humidity ratio, ya, relative humidity, specific volume, and the others. Ya, so mananya kalau dari intersection point tadi ini, tarik horizontal dia, pergi ke kanan, akan dapatkanlah humidity ratio. Tarik daripada humidity ratio sampai dapatkan dekat sini, akan dapatkanlah saturation temperature. Ya. Kemudian dari tadi apa namanya ini, yang wet bulb temperature, tarik terus sehingga sampai dia kemari bagian entalpi, akan kita dapatkanlah entalpi. Nah, hanya yang agak perlu lebih pahamkan untuk mencari spesifik volume dengan humidity dengan relative humidity. Mananya kalau ini this intersection point ini dekat spesifik volume, yang volume saya ini ada dekat sini, ya. Ini dekat sini kan ada di antara duanya, dan poin ini berapa dia. Jadi mulai nanti kita cari ini jarak dia berapa dari sini kemari, berapa cm, kalau ambil cm, lalu ini di antara berapa dengan berapa, high tolak yang low, kemudian divided berapa cm, kita dapatkanlah 1 cm-nya itu berapa kalau untuk specific volume. After that, the actual specific volume in this intersection point, maka kita daripada yang rendah plus here to here how many centimeter, kemudian darab how many specific volume per cm. Nah, itu ya untuk relative humidity juga ya. Nanti kita boleh tengok example. Oke, ya.
Nah, so based on, I repeat again, based on the temperature measurement. Sorry nih ya. Ini result. Maknanya result ini terlepas pula kemana. Ini TDB ya. TDB and TWB by the handle held psychometry and apply them into psychometry chart. Some parameter can be obtained. Nah, inilah can be obtained. The first, humidity ratio represent to weight of the water vapor present in 1 kilogram of air. Ya, yang ini tadi. Yang nilai ini. Ya, kemudian the second, dew point temperature. Yang mana dia? Yang ini. Ya, dew point temperature, remember, dew point temperature sama dengan panggil juga saturation temperature ya. Is saturation temperature, ini ada. Saturation temperature for any given quantity of water vapor in the atmosphere. And then relative humidity. Mana relative humidity? Yang curve dia yang saya ini. Yang curve yang ini. Yang curve, yang curving ini. Ya, ini relative humidity. Relative humidity is percentage of the saturation humidity. And then specific volume. Mana specific volume? Yang ini yang the left sloping projection line. Ya, yang semua ini is the number of cubic meter of moist air required to contain 1 kilogram of dry air molecules. And last, enthalpy is thermodynamic property. Mana dia enthalpy ini? Ya. Ya, nah inilah mana saya ketika nanti when we have obtained the value of, for example, humidity, temperature, and the others, we want to analyze, ya, how about the quality of the air in one space, in one room. Ya, nah so one part we can analyze by using this one lah. Ya, remember, one important factor is the humidity level in the room that can be caused for inadequate hygiene. Ya, inilah kita nak tahu kan hygiene or not. Kalau masalah tadi makanan ya. The humidity of the air inside the room, if it is not maintained at optimal level, can be a factor that has adverse effect on the health in the inmates. Yeah, according to report, the human body is said to be most comfortable when the relative humidity of the area range between 20 and 60%. Ya, ini untuk the relative humidity. When relative humidity in indoor is less than 20%, there is again the risk health problem. Less than 20% of the relative humidity can cause static electricity problem, irritation of the skin, and dry eyes. If the indoor relative humidity is above 60, molds, molds and mildew begin to form, and this can pose quite a problem to the health inmates. Yeah. And then, yeah, especially for the hot and cold water, yeah, cold food based on FDA, yeah, Food Drug Agency. Yeah, the cold food must be kept 50 degrees Celsius. Sorry sekejap ya. Apa? Off lah. Okay, now so remember ya this one ya. When you want to relate to the food, now so for the food must be kept 50 degree below. For the hot food must be kept 60 degree above. Ya, ini yang untuk food yang inilah yang untuk yang panas. For the food in the buffet still warmer is between 43.3 degrees Celsius to 48.8 degrees Celsius. Nah, ini mana saya bagikan dekat sini. Ya, is guideline is for the knowledge. Kalau nanti untuk OBE lah to analyze how about the quality in the one space ya. Remember ya this one ya. Oke, boleh dikit lagi saya bagi example. Tapi sebelumnya ada soalan apa-apa boleh? Boleh teruskan doktor. Boleh teruskan aja. Teruskan, Sekali lagi ya. teruskan. Satu example aja. Satu example ini
coba tolong bagi betul-betul fokus ya. Sebab ini apa nanti ada macam untuk OBE. Oke ya. Nah, so macam tadi Azman ya. Measure lah. For example, this one. Read the properties of the moist air at 24 degrees Celsius dry bulb, at 16 degrees Celsius wet bulbs, and standard sea level pressure from physicometric chart. Mananya tadi Azman Aiman by using the physicometric equipment measure Aiman punya bilik. Aiman perolehin 24 degree Celsius for the dry bulb. Yeah, and then 16 degree Celsius for the wet bulb. Nah, so Aiman mau cari the others parameter, ya, humidity ratio, dew point, enthalpy, relative humidity, and specific volume. How? Ya, please look at. Ini boleh nampak, clear? Coba kalau compare, sekejap ya. Tak clear sangat, Doktor. Ya, coba sekejap saya ganti. Compare ini. Ini lagi boleh ya? Boleh, ini boleh. Boleh, saya boleh. Okay, nah so ya, tadi Aiman for the dry bulb 24 degrees Celsius. Dry bulb untuk yang vertikal ya. Vertikal. Jadi 24 kan ini 24 ini. Nih, ada nampak? Ya. Nampak. 24 ini. Ya, 24 ini. Kan daripada ini. Kalau ini kan dekat ini 20 dan ini 25. So, every line is 1 degree Celsius. 21, 23. Ya betul ya? 21 here. 21 here. 23, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, so the vertical line is 24 degree. Ya, tadi kan Aiman dah ikut soalan. After that, after that, the wet bulb temperature 16. Yang wet tadi kan dia untuk line yang sengit ke kiri kan? Ya, left sloping position line. Ya, jadi mana tadi wet bulb kan yang ini ya, yang sengit ke kiri. Ya, yang putus-putus. Nah, jadi kalau ini 15, ini kan yang titik nampak ini nilai dia 15. Ya, kemarin ini 20. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini 15, 16-nya kan di sini nih ya. So, yang ini ya, yang ini semua nih. Yang ini kemari, ini for the 16 degree Celsius, for the wet bulb. Sudah? Daripada yang vertikal, kemudian yang sengit, kita dapatkan satu point. Ya, the intersection point. Ya, the intersection point. Mana dia? Inilah dia. Nah, ini. Nampak ini ya? Ini ya? Oke. Nah, so from this intersection point, we can obtain the other parameter. Humidity ratio, the first, for example. How to obtain it? Dari intersection point ini, ya, from this intersection point, please draw horizontal line. Ya, draw horizontal line. Ya, draw horizontal line. Ya, sampai dia ke kanan, sampailah perolehin part of the humidity ratio. Oh, until here, ya, ini 8 here and 10 here. Nah, so how many line kira ya agak-agak berapa? Oh, I obtained the humidity ratio is 8
0.25 gram per kilogram. Ya, ini unit dia ya, humidity ratio. Nah, itu ya cara dia. Nah, nanti exam tak sepatutnya kena fix macam ini. Sebabkan mata tengok ini ya agak-agak mendekat ini oke lah. Tapi kalau sepatutnya is 8 in here, tapi ditulis di sini 20, ya itu kan salah macam itu ya. Tak logik. Oke, boleh cara dapatkan humidity ratio. Okay, and then after that, from the horizontal also, ya tarik terus ke kiri. Ya, please drag to the left side. Ya, left side. Ya, left side here. Ya, from here, draw one horizontal line until left side and until arriving of the saturation temperature. Ya, saturation temperature. Jadi sama ini kalau dekat sini, ya, kalau ini kan 10. Ya, jadi ini arriving here agak-agak dalam 11 degree Celsius line. Ya. Nah, ini 11 degree Celsius for the dew point temperature. Ya, ada ya? Oke, and then. Ya, kita tadi kan kita perolehin sudah the wet bulb temperature yang saya ini. Dari wet bulb temperature teruskan terus. Ya, masalahnya mananya dari wet bulb temperature ini teruskan. Yang ini teruskan terus until arriving part of the enthalpy. Kan dekat sini nih ya. Susah memang begini. Ini dekat sini. Ya, ini. Nah, kalau ini 40, kemari 50, ya tengah-tengah kan 45. Line kecil inilah 45.05 kg per kilogram. Inilah entalpi ya. Oke, pahamkan kan? Senang saja kan? Cara dapatkannya. Nah, kemudian yang saya katakanlah agak penuh concentrate, ya, how to find the value of specific volume and the relative humidity. Okay, the first, how to obtain it the relative humidity. Ya, relative humidity. Please remember, relative humidity adalah yang curving position line. Ya, curve macam ini. Oke? Yang curve ini ya, yang curve lengkung ini. Curving position line. Sama from the intersection point. Ya, intersection point kita kan dekat sini tadi nih. Ini ya. Nah, this intersection point, kalau yang lengkung kan ini ya, lengkung ini, kemudian lengkung yang ini kan yang tadi curve for the relative humidity. Tengok ya, ini kan ada dia tuliskan di sini, lengkung ini relative humidity. Jadi semua lengkung yang ini adalah relative humidity. Nah, this intersection point dia berada di how many relative humidity? Ya, kalau kita tengok yang ini, yang dekat sini lengkung ini ada nilai dekatnya nih ya, 40%. Kemudian juga berada di lengkung yang ini. Kita tengok lengkung yang ini berada di 50%. Ya, ingat yang itu dulu. After that, kalau kita tengok daripada kemari, ya kita tariklah satu garis. Karena kalau ini macam ini, mau ini kemari ya, ini sini berapa cm ini? Ini jaraknya. Nah, di agak-agak kita tariklah ini, tarik, ternyata ini agak-agak dalam 0.82 cm. The objective we want to know how many relative humidity per cm. Nah, dapatlah 1 cm is equal to higher relative humidity yang tadi 50 tolak 40% over jarak ini, distance of one line yang melalui through this intersection point. Ya, bahagi 0.82 cm. Dapatlah 12.2%. Nah, mananya untuk part itu, ya, the relative humidity per centimeter is 12.2%. Oke, and then daripada yang ini 40, ini kan dari 40 sini kemari berapa cm?
Ini saya gambarkan, ini agak-agak dalam 0.34 cm. So, what the actual of intersection point here for the relative humidity? Ya, sehingga yang bawah relative humidity adalah 40%, ya ditambah garis yang inilah intersection point ini berjarak 0.34 multiply 12.2% per cm, obtain the relative humidity is 44.15%. Ya itu ya. Coba nanti diulang-ulang balik lah. Paham-paham nanti, saya yakin. Oke, nah so sama. How to obtain it the specific volume? Ya, starting from this intersection point. Which one the line of the specific volume? Yang biasa ingat juga kemarin ya. The line sloping position line. Nah, kalau kita tengok, ini dia punya ini, intersection point ini kan berada di specific volume, garis yang ini dengan yang ini. Berapa ini? Kalau ini kan 0.86. Ya, kemudian kalau ini 0.84, yang lain ini adalah 0.85. Means this intersection point ya is in 0.85 and 0.86. And then we want to find the actual. Ya, same. We draw one line through this line. Ya, from the 0.85 to 0.86. Nah, ini saya gambarkan. Oh, agak-agak saya dapatkan 1.34 cm. Nah, so we want to find how many specific volume for 1 cm. So higher specific volume tolak lower specific volume bahagi panjang garis ini. Ya, 1.34. So 0.0075. Ya. Nah, so how about the actual specific volume for the intersection point here? Yeah, so from here, line here 0.85, ya 0.85 plus yang daripada sini kemari adalah 0.5 cm. Ya, darab per cm-nya berapa specific volume, yaitu 0.0075 over cm. Kita dapatkanlah specific volume 0.854. Nah, ini ya, itulah cara dia ya. Nah, nanti kalau relate to the human human kah, makanan kah, kan kita udah dapatkan bahasanya, for example the relative humidity is 44.15. Analyze lah, healthy or not, safety or not, health or not. Nah, itu ya mananya. Oke? Ada apa-apa soalan? Hello? Tak ada sih. Tak ada. Oke, kalau tak ada, boleh pahamkan itu. Kalau nanti coba diulang balik lah ya. Saya paham karena macam ini, tapi saya explain ya agak detail lah macam itu ya. Dan saya repeat again, bentuk ini ada untuk open book exam nanti. Ya. Oke, ada apa? Kalau tak ada, ambil tadi ada. Doktor nak tanya, nak confirm. Apa yang nak confirm? Doktor nak tanya yang relative humidity tadi kan? Ya, apa? Dus the relative humidity tu 40% tambah dengan 0.34 cm tu kita ambil yang paling rendah lah tu. Antara dua line 0.34 dengan 82. So kita ambil yang 34 dah. Relative humidity dari yang rendah tadi, dari yang tinggi tolak yang rendah. Jadi ini kan pohon ini ya, yang kan dia berada di relative humidity 50%, 0.5 dengan 40%, 0.4. Ini pertama Reja, untuk mencari per cm dia berapa gitu. Cara mencari per cm dia berapa, yang tinggi tolak yang rendah dibagi cm yang kita dapatkan. cm yang kita ukur lah. Ya, cm yang kita ukur.
Oke, lepas itu actual dia kan dekat sini. Jadi berapa relative humidity yang bawah 0,4 ditambah berapa jarak dia dari yang bawah ke intersection area ini, intersection point. Oh, bawah ke intersection lah. Bawah intersection point. Oke. Baru darabkan PCM tadi itu berapa relative humidity-nya hasilnya. Yang hasil kita dapatkan Oke. ini. Oke, boleh? Alright. Oke. Boleh. Paham. Kan senang sajanya itu. Sama dengan tadi itu kan yang spesifik volume tu. Ya, betul. Sama spesifik tadi, spesifik volume. Oke, thank you, Teh. Oke, apa nama? Ambil attendant lah, ambil attendant. Attendant dekat chattingnya. Ini attendant G2. Aiman, jam student. Oh, apa di Google? Ini apa, Aiman? Fly card apa nih, Man? Aiman apa mananya? Psychometric chat tu, Doktor. Cak tu doktor. Oh, flight card. Oke. Bagus. Nanti saya bagi juga ikut yang saya punya ya. Biar senang saya tengok. Attendant G2. Ini attendant G2 ya.